Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. How are you doing? So I'm doing well. So, first of all, allow me to express my apology for asking you again to do the lecture tonight, not in the afternoon as scheduled. But given today I had to see an appointment which cannot be canceled, and that's why I was testing Agung and wondering whether it's possible to reschedule into a night time. And here we are now. Sekarang kita di posisi malam ini untuk belajar ya tentang social linguistics anyway. So again, thank you very much for your flexibility and for your cooperation and understanding. I know you might be very busy. Some of you can attend, that's fine. Berapa mungkin tidak bisa datang karena ada kegiatan lain, that's totally fine. Saya sangat mengerti because somehow saya juga menyadari mestinya saya tidak mengambil waktu malam kalian, but for today saya mohon maaf karena ada kegiatan yang saya tidak bisa cancel dan kebetulan overlapping dengan jadwal mengajar saya. So thanks for the flexibility, and again I'm really sorry for rescheduling your time. Okay, so anyway, Sudel, tonight we are going to talk about another topic, and let me just check the presenter. So today the discussion is about speech communities. Yeah, speech communities, and the assigned speakers are Vera Fernianunsi, Mirna, and Umi Kalsum. I think Umi here. I don't know what's happening with Vera and Mirna. Are you here as well? Umi, where Umi? Umi, I think I'm very sure she is here. Yes, Kalau sir. Vera sama Mirna ada nggak? Ada, Did you sir. get any? Okay. So Vera is here as well? Sir, I and Vera in one room. Okay, good. That's fine. That's totally fine. What about Sir, Mirna? sorry. I'm with Mirna too. Okay, good. That's fine. So three of you then. Sir. Yeah. Sir, can you help me to share my PPT because our laptop not support? Yeah, definitely. I'm happy to do it. Hang on. Just give me a sec. Just give me a second. Thank you before, sir. No worries. I'm happy to help you guys. Just give me a sec. Jangan kau bilangin ke aksen perindapan. Begitu. Setidaknya saya mencoba untuk speaking, nah. No audio. Dan begini orang melatih speaking. Jangan kau ano. Cukup. Setidaknya bisukan kau dulu. Setidaknya bisukan kau dulu, jangan dulu magosip. Sir, sebagai temannya Umi, sir, saya meminta maaf, sir. Kita dengar sebuah ocehan yang tidak masuk akal, sir. Saya minta maaf, sir. That's fine. Go for it. I'm sorry, guys. No worries, yeah, no worries. Just take your time. Let me just download the. Is that the one you just sent in the group, Umi? Yes, sir. Okay, that's one. So let me just. I'm already. Sir, Isma kari ulang. Sa ano, sa kasubnyalan. Is that raining out there? Di sana hujan tidak ya? No, sir. Di Kolaka lagi hujan tidak? Tidak, sir. Tapi kayaknya akan karena gerimis. Bukan gerimis sih. Semi-semi gerimis. Okay, I think the PowerPoint has been ready, as you can see on my screen. Can you? Yes, sir. Okay, good. So, yeah, okay. All right, guys. Without any further ado, tanpa berbasa-basi,
Let's warmly invite our three speakers for tonight, which they will be talking about speech communities. Yeah. Umi, Vera, and Mirna, the stage is yours. Go ahead, guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good night, guys. Waalaikumsalam, good night. Good evening, ya. Good evening. Good night. Thanks for the opportunities to our group. And first of all, let me introduce ourselves. My name is Umi Kalsum and my friend is Vera Ferniansi and Mirna. Our material is speech communities. Okay, definition of speech communities is a speech communities refers to a group of people who share the same language and communication norms in their daily interaction. This community is not only defined by the language used, but also by social norms, values, and specific communication practice. Jadi, komunitas tutur ini atau bicara merujuk pada sekelompok orang yang berbagi bahasa dalam interaksi sehari-hari mereka, yang bahasa yang digunakan bukan hanya bahasa yang digunakan, tetapi juga norma sosial, nilai-nilai, dan praktik komunikasi yang spesifik. Next is characteristic of speech communities. Speech communities have four characteristic. First is language and variation. Speech communities often have unique language or dialects, as well as linguistic variation used in specific context. Jadi, bahasa dan variasinya ini sering memiliki bahasa dan dialek yang unik serta variasi linguistik yang digunakan dalam konteks tertentu atau tergantung kelompoknya. The next characteristic is communication norms. Each speech community has specific communication norms such as speaking style, tone of voice, and nonverbal language use. Next is values and attitudes. Speech communities also have value and attitudes related to language and communication, such as attitudes toward formal or informal language. And the last characteristic is communication practice. Speech communities have unique communication practice, such as ways of interacting in social or professional situation. Jadi, karakteristik dari tutur komunitas ini atau komunitas tutur ini memiliki 4 karakteristik tergantung dengan kelompok tuturnya, apakah itu formal atau informal. And the next material will continue from my friend. Types of speech communities. First, geographic speech communities. Speech communities defined by geographic locations, such as communities in specific regions or countries. The second, social speech communities. Speech communities defined by social status, such as communities among professionals or teenagers. The third, activity-based speech communities. Speech communities defined by specific activities or hobbies, such as communities among sports, enthusiasts, or music lovers. Jadi yang pertama itu komunitas tutur geografi. Komunitas tutur yang ditentukan oleh lokasi geografis seperti komunitas di wilayah atau negara tertentu. Sementara yang kedua yaitu yang ditentukan oleh status sosial seperti komunitas profesional atau remaja. Yang ketiga yaitu berdasarkan aktivitas yang terbentuk berdasarkan hobi tertentu seperti komunitas penggemar olahraga atau musik. Case study, speech community among teenagers in Indonesia.
The speech community among teenagers in Indonesia has unique characteristics. They use specific slang such as gue and lu instead of saya and kamu. They also have specific communication norms such as using informal language in daily interaction. Studi kasusnya komunitas tutur di kalangan remaja Indonesia. Di kalangan remaja Indonesia memiliki karakteristik yang unik, seperti mereka menggunakan bahasa gaul, gue dan lu sebagai pengganti saya dan kamu. Mereka juga memiliki norma komunikasi tersendiri, seperti penggunaan bahasa informal dalam percakapan sehari-hari. Communication practice. First, online communication. Teenagers in Indonesia often use social media like Instagram, TikTok, and WhatsApp to communicate with friends. The second, face-to-face communication. Teenagers in Indonesia also have unique face-to-face communication practice, such as using body language and facial expressions to convey feelings and thoughts. Praktik komunikasi daring, remaja di Indonesia sering menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Yang kedua, komunikasi tatap muka. Mereka juga memiliki cara komunikasi tatap muka yang khas seperti penggunaan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk menyampaikan dan pikiran. Okay, the next material will be continue from Mirna. Okay, I will be continue the next material. The next material is objective. Lorem impus dolor stit. Ini objektif. Ini di sini. I'm so sorry, sir. Salah PPT. This one doesn't sound like an English for sure. It must be wrong with this. Sorry, I'm wrong. That's fine. My PPT. So where did you get this one? This sounds like a Spanish. Sir, I use a template on Canva. Okay. Ya Allah, nggak terubah You forgot to change. But I have material in my phone. Sir, yeah, that's fine. Yeah, go ahead. Go ahead. One slide. Yeah, go ahead. Factors the influence. Nah, bukan itu. Ini. Bukan di objek. Dari itu belum itu faktor yang mempengaruhi. Dari faktor. Yeah, please keep going. Itu social. Sir, Yeah. I forget to delete one slide in Canva. Okay. So objective is not our material. Okay, that's fine. Just go ahead. Just go ahead here. Yeah, go ahead. Okay, the next material is factor that influence. The first is social context. Social context can influence how people speak and interact in speech communities. The second is identity. Individual and group identity can influence how people speak and interact in speech communities. The third, technology. Technology can influence how people interact and form speech communities, such as through social media or online games. Oke, konteks sosial, yaitu konteks sosial dapat memengaruhi cara orang berbicara dan berinteraksi dalam komunikasi tutur, sedangkan identitas individu dan kelompok dapat memengaruhi cara orang berbicara dan berinteraksi dalam komunitas tutur.
Sedangkan teknologi dapat memengaruhi cara orang berinteraksi dan membentuk komunitas bicara seperti melalui media sosial atau permainan daring. Mana sih? Sudah? Then, conclusion. Conclusion is speech communities are groups of people who share the same language and communication norms. Understanding speech communities can help us improve communication effectiveness, build better relationships, and develop empathy and understanding towards others. By understanding speech communities, we can become more effective communicators and build better relationship with others. Okay, that's okay, sir. Thank you. Okay, that's all then. Yes, sir. Okay, then thank you so much for all the presenters for coming with such an excellent PowerPoint as well. So I got a few comments. Saya ada beberapa komentar before giving the floors to address some question if they have. Kita undang temannya untuk berikan pertanyaan ya. So my first comment would be about your PowerPoint. So I like the design because you use Canva ya. So maybe this could be a suggestion for other presenters in the future presentation that you can also use Canva in order to design your presentation, and you can see the look. The look is simple and design is charming, colorful as well. But the bad thing is just be careful with the templates, yeah, as you can see what happened to the presentation tonight. So you forgot to delete one slide and then it happened during your presentation. So make sure you double check everything in detail. Anda double check semua ya, termasuk template-templatenya. And then you're gonna don't mess around. Jadi jangan mess around itu jangan karena ada satu slide yang atau berapa slide yang Anda kurang perhatikan, edit akhirnya ketahuan template-nya seperti apa ya. So that's maybe my first comment. The second comment, please be mindful. Be mindful itu tolong diingat ya. Be advised to practice your pronunciation before going with the presentation. So it's very good to keep practice all the time. Jadi sebisanya kalau Anda mau presentasi sebelumnya practice your pronunciation ya. Even the small tiny one. Jadi hal-hal yang kecil itu yang agak sensitif, kayak saya sensitif kalau mendengar pronunciation yang it sounds really weird, kedengarannya agak aneh saya dengar, itu sensitif. Jadi please be mindful to all presenters to keep practicing your pronunciation. Even meskipun sebenarnya pronunciation itu doesn't really matter ya, tapi langkah bagusnya untuk di kelas saya kalian bisa belajar juga pronunciation sambil saya sharing hal-hal yang mungkin yang saya ini mestinya pronunciation-nya begini. That's right. Okay, good. Anyway, that was an excellent presentation, Umi, and Mirna, and satu lagi siapa lagi? Vera. Yeah, Vera. Sorry. Yeah. Okay, now it's time to open up question for all the audience. Maybe for now just 3 questions. Let's see how they go. Yeah, silakan, go ahead. Kalau ada mau pertanyaannya. Don't forget to address your name beforehand. Silakan yang mau bertanya ya, biasakan ciptakan diskusi yang interaktif. Mana Alif? Are you still alive there joining us, Alif, Kevin, Ratu, Reskia?
Untung, Umi. Ya, ada pertanyaan? Oke, sambil menunggu teman-temannya bertanya, so I just want to go uh, one by one through your slide ya. So let's take a look at this definition. So I completely agree with this definition bahwa speech community itu refers to group of people who share the same language and communication norm. Jadi speech komunitas itu sederhananya adalah orang yang berkumpul di satu tempat yang sama, yang punya gaya bahasa, gaya komunikasi yang sama, menggunakan bahasa yang sama. Ya. Jadi let's take a look you guys as an example. So you are staying in Kolaka, you are from Kolaka, you speak Buginas, let's say, or you speak a local language, a local dialect, I mean, and that's called speech community. Jadi speech community itu lingkungan bahasa Anda. And having said that, karena hal tersebut, different community probably have the same different speech communities. Komunitas yang berbeda itu kemungkinan besar punya speech communities yang berbeda, ya. Karena kenapa? Each community has their own values, norms and practices. Karena setiap komunitas itu punya norma yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda dan praktis yang berbeda. Contohnya, ini saya tanya ke presenters, do you think that in one speech community, a language or an expression could be considered as impolite by the other community? Apakah menurut kalian dalam sebuah komunitas bahasa itu ada satu ekspresi yang mungkin dalam komunitas itu dianggap sopan, tapi dalam komunitas yang lain, in fact, considered to be impolite, dianggap tidak sopan? What do you think? Any comment, Umi? Jadi apakah menurut kalian dalam speech community itu suatu ekspresi dianggap sopan oleh komunitas yang lain, tetapi ketika dibawa ekspresi itu ke komunitas yang lain justru dianggap rude, dianggap tidak sopan? Silakan yang lain kalau ada komentar juga ya. Oke, why do you think that could be happening? Karena dari materi yang saya searching dan teman-teman, di situ dijelaskan bahwa speech communities itu kan memiliki kayak aturan atau norma, termasuk juga ekspresi, nada bicara, atau apa itu. Jadi itu kayak kesepakatan komunitas saja, Sir. Jadi kalau mungkin dibawa ke komunitas lain, mungkin ada yang tidak diterima, entah itu ekspresinya, nada suaranya, atau bahasanya, Sir. Yes, exactly. Maybe one example ya. So if you that also good you mention somewhere on your slide. Anda sebutkan juga di slide-nya bahwa speech komunitas itu misalkan bagi certain generation and certain group, untuk kelompok generasi tertentu, let's say in Jakarta, they use gue and lu ya. Somehow sekarang ada istilah yang dinormalisasi yang mungkin awalnya dianggap tabu, tapi dinormalisasi. Contoh, mereka mengatakan sorry anjing dan seterusnya. Coba kalau misalkan hal tersebut Anda bawa ke komunitas timur, trust me, maka itu dianggap sesuatu yang sangat rude, very very rude, sangat tidak wajar. Tapi oleh speech komunitas, khususnya mereka yang ada di ibu kota di Jakarta, something very normal, dianggap sesuatu yang sangat normal. And when someone is expressing such word, ketika orang mengungkapkan kata itu bukan dianggap sebagai menghujat dan seterusnya. Tapi kalau Anda bawa ke budaya timur, let's say misalkan kita di Sulawesi, it sounds really rude. Itu dianggap sangat rude, sangat kasar. Nah, itu salah satu contoh bahwa one expression maybe
considered to be polite in one speech community, but when that expression is brought to across the other community, dibawa ke kelompok yang lain, maka somehow it could be considered to be really, really impolite. Mungkin dianggap tidak sopan ya. That's one real example happening in our interaction at the moment. Oke, adalah komentar yang lain guys, silahkan ya. Don't always be a silent viewer. Try to be an active audience. Oke, another thing saya mau komentari adalah language and variation. Jadi ini sebenarnya penting. Jadi karena minggu lalu kita sudah pernah bahas dialog juga bahwa language and variation itu hubungannya dengan speech communities itu karena setiap bahasa atau dialek itu dia punya variasi yang berbeda yang digunakan dalam konteks-konteks tertentu ya. And it's very good because you mention in your slide as well bahwa setiap komunitas itu mereka punya norma bahasa yang berbeda. Contoh gaya bahasa mereka, speaking style, kemudian tone of voice. Tone of voice itu nada bicaranya, and non-verbal language use. Saya kasih contoh. Di South Sulawesi, di Sulawesi Selatan itu, ada 2 speech communities yang menurut saya punya tone of voice yang sangat berbeda. Let's take an example from people from Bone, orang yang dari Bone ya, compared to people from Sidrap. Bandingkan dengan pembicara atau speaker from Sidrap, local Sidrap people. Orang yang tumbuh dan besar di Bone itu punya tone of voice yang sangat lembut, soft tone to my point of view menurut saya. Tapi ketika Anda compare dengan speakers dari salah satu kabupaten namanya Sidrap, itu tone of voice-nya tinggi. Dan kalau orang ini ketemu, saya pernah menghadapi langsung 2 kultur yang berbeda ini dan berinteraksi dengan saya. It feels to me as well. Kedengarannya bahwa satu marah, satu tidak marah. Padahal sebenarnya tidak ada yang marah karena mereka punya tone of voice yang berbeda, and it belongs to their speech style as a part of their speech community. Dan itu berhubungan dengan gaya mereka berbicara sebagai bagian daripada speech communities ya. Jadi speech communities itu berhubungan dengan gaya bicara seseorang, tone of voice, bahkan nada suara kita, nada bicara kita itu bagian daripada speech communities. Termasuk attitudes ya. Jadi attitudes itu juga dihubungkan dengan speech communities karena kadang ada orang yang bicara itu ada attitude tertentu. Anda pernah lihat orang India bicara? Can you give me an example or can you give me some comment what's happening with Indian people speaking? Can you see the attitude while they are speaking? Kalian bisa melihat attitude mereka sambil mereka bicara tidak? Any comment? So if we are traveling to UK, the UK, Canada, Australia, so many Indians. You're going to see so many Indians. And you will get used to see how they are speaking. Anda akan terbiasa melihat bagaimana attitude orang dia itu bicara. So trust me, maybe also you can see somewhere on YouTube and on Bollywood movies, while they are speaking, they tend to shake their head like this. Ya, Anda perhatikan tidak orang dia bicara? Orang dia bicara itu kalau mereka bicara kepayangan gue juga kayak gini, ya kan? Iya, sir. Dengan tangannya. Yes. Tapi yang paling menjolok itu kepala. And it's very, very normal. So almost a single day, I watch Indians speaking while I was in the UK and Australia at the moment. They're speaking while shaking their head like this. Blah, 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 blah. So that's a part of their attitude. And it belongs to the speech community. Ya. Jadi itu bagian daripada attitude mereka bicara. Dan itu bagian daripada speech communities mereka.
Another thing, one example I'm eager to show you. Satu contoh yang lain, if you're speaking with European people, kalau Anda bicara dengan orang Eropa, they tend to speak very close to your face. Kalau Anda cerita dengan orang Eropa itu, mereka itu speaking attitude-nya because they are paying respect to you, they are listening to you, paying attention to you, you as a speaker, their face tend to be really, really close with you. Mereka itu mukanya di depan kita begini sekali, karena lihat sekali bicara. Kadang mungkin hampir berdekatan dengan muka sama muka. Itu gaya orang Eropa. Nah, kalau kita kan di Indonesia, kita kalau bicara, karena kita punya attitude yang berbeda, karena berhubungan dengan agama dan seterusnya, kita kalau bicara sama orang cenderung agak menjaga jarak, khususnya muka ya. Tapi kalau orang Eropa, mau mereka bagaimana, same gender atau different gender, itu tend to speak really, really close to your face where they are interacting with you. Sambil mereka berinteraksi dengan Anda. Itu termasuk daripada speaking attitude. Another example, if you're listening to Chinese, kalau Anda dengar orang China bicara, ya, mereka itu cenderung punya tone of voice yang tinggi, high intonation. Mereka itu punya intonasi yang sangat tinggi. I got a neighbor, sekarang ini saya punya tetangga apartemen orang China. Jadi dia itu kalau nelpon, I can clearly hear her voice speaking to my apartment room. Jadi saya bisa dengar suaranya dia karena punya attitude, tone of voice-nya tinggi. Jadi orang India seperti orang Chinese itu khususnya yang berada agak North Chinese ya, Cina Utara itu, mereka itu punya tone of voice yang tinggi dan itu bagian daripada speaking attitudes ya, cara mereka berbahasa, dan itu bukan, kita tidak bisa menjadi itu salah atau tidak karena of course again it's a part of their culture, itu bagian daripada budaya mereka ya. Oke, ada komentar guys, silakan. I'm really expecting some question coming up from your friends. Nah ini case tadinya menarik juga nih ya, jadi bagus kamu ambil contoh yang ini, kasus gue and lu, saya dan kamu ya. Komunikasi nomnya itu kan gue and lu itu terkesan informal dan ekspresif, sementara kamu dan saya itu formal, dan itu mempengaruhi dari konteks juga. Misalkan saya dengan Anda sekarang karena kita konteksnya in a professional konteksnya formal, maka saya tidak mungkin mengatakan gue and lu. Saya juga kadang tidak mengatakan kamu, karena kamu bagi saya itu kesannya tidak profesional kalau saya sama mahasiswa. So I tend to say Anda dibanding kamu, karena Anda itu sounds polite bagi saya untuk mengadres mahasiswa, karena prinsipnya kolegial. Kalau kamu, kesannya itu posisi saya tinggi, Anda di bawah, itu kan tidak profesional. Maka saya mengadres mahasiswa, itu kecenderungannya saya menggunakan kata Anda, karena Anda itu kolegial, setara. Itu salah satu bagian daripada speech community juga. Oke, kok nggak ada komentar ya dari yang lain pertanyaan? Untung, are you still with us? Kevin, yang lain, Agung? Oke, do you have any question, Umi? Umi dan speaker yang lain ada pertanyaan nggak? Sir, Ya, kemarin pas share ini materi, terus muncul juga materi tentang komunitas tutur untuk yang kayak tunarungu. yes, ya. Apakah itu termasuk komunitas tutur, Sir? yes, ya. Jadi komunitas tunarungu itu, tunarungu itu kan yang tidak bisa mendengar ya.
Yes, kalau tunawicara yang tidak bisa berbicara, tunanetra yang tidak bisa melihat, itu mereka punya speech communities yang berbeda. Kenapa? Kalau Anda misalkan lihat tunawicara ya, tunawicara itu kan yang tidak bisa bicara, yang punya disabilitas berbicara, keterbatasan berbicara, itu speech komunitas mereka kalau ketemu sesamanya pasti menggunakan sign language, bahasa sign, bahasa tanda. Which for some normal people they don't really understand, they don't quite understand what's happening, what's going on. Kita mungkin yang tidak terbiasa dengan gaya speech komunitas seperti itu akan susah memahami komunikasi mereka. Tapi emang di antara mereka dengan karakter yang sama itu pasti punya speech community yang sama dan itu yang mereka saling pahami satu sama lain. Itu misalkan kalau case-nya tunawicara. Kalau misalkan tunarungu tidak bisa mendengar, itu mereka juga punya sign language. Sign-nya itu biasanya dengan meraba, ya. Meraba atau dengan melihat tanda-tanda. Terus bagaimana dengan yang tunanetra? Nah, tunanetra itu biasa dengan bunyi. Kalau misalkan Anda di negara maju, itu sign-sign untuk tunanetra yang tidak bisa melihat itu biasanya dari bunyi. Jadi misalkan ketika dia crossing traffic light, ketika dia menyeberang traffic light itu ada bunyi ketika green light, ada bunyi ketika red light, dan ada bunyi tertentu ketika yellow, ketika almost red ya. Nah, dan itu bagian dari speech communities. Termasuk misalkan orang-orang yang punya disabilitas yang lain. Jadi ketika orang-orang yang punya karakter yang sama dikumpul di suatu tempat yang sama, pasti mereka akan membentuk sebuah bahasa dan bahasa itu saling difahami satu sama lain oleh komunitas itu. Dan along the way itulah kemudian yang istilah kita kenal dengan speech community. Oke, Umi ya. Jadi yes, mereka punya speech community. That's my point. Ada lagi? Jadi Sir, itu speech communities bukan cuma hanya kelompok-kelompok orang yang bisa bicara. Yeah, of course, definitely. Jadi speech communities belongs to everyone as long as they have community. Whether they are communicating using verbal languages or non-verbal languages, it doesn't really matter. Nggak masalah. Yang penting mereka punya komunitas, they are speaking using a language or some languages. Mereka bicara menggunakan satu bahasa atau berapa bahasa yang digunakan oleh komunitas itu dalam percakapan sehari-hari. Maka at that time, pada saat itu they are dealing with speech communities. Mereka berhubungan langsung dengan speech komunitas. Ya. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa mereka yang tidak bicara normal seperti kita itu mereka tidak punya speech komunitas. No, they do have speech communities. Mereka punya komunitas speech yang berbeda. Yang dengan kita, mungkin bagi kita yang normal, itu kita tidak bisa memahami, makanya kita bukan bagian daripada speech community mereka. Tapi dengan mereka, with the same disorder, dengan penyakit yang sama, disorder itu kekurangan misalkan disabilitas, maka mereka itu bisa saling memahami satu sama lain. Dan itulah kemudian mereka dikenal dengan istilah speech communities. Bahasa yang digunakan oleh orang yang sama pada komunitas yang sama. Nah, itu simpelnya, as simple as that to understand speech community. Okay, good, Umi. Yang lain kalau tidak ada? Yes, sir. Thank you for the... Yeah, I hope it answers your question ya. Oke guys, kalau tidak ada, I think let's just wrap up. Kita wrap up kesimpulan bahwa sebagai manusia kita pasti punya speech communities, 100%. Kenapa kita punya speech community? Karena manusia itu pada dasarnya secara naluri we are tend to be involved in one community or even more communities. Kita itu secara naluri punya
intensi untuk terlibat dalam satu komunitas, bahkan banyak komunitas. And once you are involved in one community, you are speaking a certain language, a certain variation, a certain dialect within that community, maka pada saat itu kita terlibat dalam praktis speech communities. Selama Anda berinteraksi, ya, please be advised, tolong diingat, selama Anda berinteraksi, as long as you are speaking, as long as you are involved in a community, you are dealing with speech communities. Anda berhubungan langsung dengan speech komunitas. And itu penting untuk kita pahami karena dalam keseharian kita memperhatikan norma-norma yang seperti ini ya. Okay then, I think that's it, our concluding remark. Thank you so much for tonight. I hope you can take some points as a takeaway. Kalian bisa mengambil poin-poin yang kalian bisa ingat sebagai takeaway, sebagai bahan yang Anda bisa ingat dan pelajari masa-masa mendatang ya. Dan untuk presentasi minggu depan, tolong dipersiapkan. Saya sebenarnya berharap yang lainnya itu kalian membaca juga. Jangan sekedar mendengar presentasi dari temannya tanpa ada membaca sebagai background knowledge sebelum masuk di kelas. Karena terkadang mahasiswa itu kurang aktif bertanya karena mereka tidak punya background knowledge tentang apa yang dipresentasikan. So it's better for you to have some readings regarding the upcoming topic sebelum Anda join di kelas. So you got things to say, you got things to critically question your friends as a presenters, let's say, dan seterusnya. Supaya kelas itu lebih interaktif ya. But anyway, itu saran saya, itu sekedar saran. If you can do it, I'm very happy. If you can't, that's totally fine. Yeah. Okay, guys, cukup untuk malam ini. Thank you so much for your time. I hope you enjoy your night. Take a good rest. And I'll see you next week, inshallah, with different presentations. Be ready and get prepared for all the presentation to make sure everything is on the track. Yeah. Thank you, guys. Cukup untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you.